तरफ से मुकद्दर है। বেমান বলছেন ভাই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার রুচি তার জন্য নির্দিষ্ট করা আছে, মুকাররার করা আছে। जितनी रोजी हमारे लिए लिखी गई है वो मिलके रहेगी। যতটুকু রুচি আমার জন্য লেখা আছে ওটা আমি অবশ্যই পাবো। और हर एक के हिस्से की मशक्कत वो भी अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए मुकद्दर है। जितनी मशक्कत इसके लिए है उतनी मशक्कत इसको दुनिया में झेलनी पड़ेगी। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে মুশাক্কাত, যে কষ্ট, এটা নির্দিষ্ট করা আছে এবং যতটুকু তার জন্য নির্দিষ্ট করা আছে এতটুকু সে দুনিয়াতে বরদাস্ত করতে হবে, তার জন্য আসবেই এটা। अब दोस्तों बुजुर्गों, एक आदमी अपने हिस्से की 100% मशक्कत दुनिया पे लगाता है, अल्लाह ताला उसको 100% रोजी दे देते हैं। একজন ব্যক্তি তার দুনিয়াতে 100 ভাগের 1 ভাগ যখন মুশাক্কাত কষ্টকে বরদাস্ত করেন তো আল্লাহ তাআলা তাকে সেই পরিমাণ রিজিকও তাকে লিখে দেন। एक आदमी अगर उसमें से 10% मेहनत दीन पे लगा देगा तो इसको अब दुनिया के ऊपर 100% मेहनत नहीं करना पड़ेगी, 90% मेहनत ये दुनिया पे करेगा, अल्लाह ताला 100% रोजी इसको दे दे। আর একজন ব্যক্তি 100 ভাগের মুশাক্কাতের মধ্যে যদি 10 ভাগ সে দিনের জন্য কষ্ট করে, বাকি 90 ভাগ যদি সে কষ্ট করে তার রিজিকের জন্য, তো এই 90 ভাগ কষ্টের জন্য তাকে 100 ভাগ রিজিক আল্লাহ তাআলা দিবেন। एक आदमी 25% मेहनत दीन पे लगा देगा तो अब इसको 100% मेहनत दुनिया में नहीं लगाना पड़ेगी, 75% मेहनत दुनिया पे लगाएगा, अल्लाह ताला इसको रोजी पूरी 100% दे देगा। একজন ব্যক্তি 25 ভাগ সে দিনের জন্য মেহনত করতেছে এবং সে বাকি 75 ভাগ তার রিজিকের কামাইয়ের জন্য মেহনত করতেছে, কিন্তু 25 ভাগ সে দিনের জন্য কষ্ট করতেছে। এই 75 ভাগ দুনিয়ার জন্য রিজিক কামাইয়ের জন্য কষ্ট করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা 100 ভাগ রিজিকের তাকে দিয়ে দেন। एक आदमी आधी मेहनत दीन पे लगा देगा तो दुनिया के लिए इसको पूरी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आधी मेहनत करेगा, पूरी रोटी मिल जाएगी। একজন ব্যক্তি তার রুজির জন্য, তার দুনিয়ার জন্য 50 ভাগ মেহনত করলো, অর্ধেক মেহনত করলো, আর 50 ভাগ সে দিনের জন্য মেহনত করলো, কিন্তু এই 50 ভাগ দুনিয়ার বা রিজিক কামানোর জন্য মেহনত করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাকে পুরা রুজিক দান করে দেন। भाई सुन रहे हैं ना? ভাই কথা শুনতেছেন তো? जरा अपने दाएं बाएं वालों को भी देख लो, वो भी सुन रहे हैं या सो रहे हैं? जरा सा इशारे से हिला। ভাই ডানের বায়ের লোকদের দিকে আমরা খেয়াল করি, তারা শুনতেছে না শুয়ে গেছে, ইশারা দ্বারা জাগায় নেই। जिसकी आंखें बंद हो उसकी आंखें खुलवा दो। যার চোখ বন্ধ হয়ে গেছে তার চোখকে খুলায় নেই। हमारे उस्ताद फरमाते थे, लोग कहते हैं कान खोल के सुनो, फरमाते थे मैं कहता हूँ आंखें खोल के सुनो। আমার ওস্তাদ আমাদের বলতো যে ভাই লোকে বলে কান দিয়ে কান খুলে শোনো, আর আমার ওস্তাদ না, চোখ খুলে শোনো। क्योंकि कान तो खुले ही रहते हैं, কেন কান তো খোলাই থাকে। सोते में क्या बंद होता है? যখন শুয়ে যায় তখন কোনটা বন্ধ হয়? चौक बंद हो, তখন কি চোখ বন্ধ হয়? एक एक खुलवा मुझे, इधर देखो। हाँ, जब चौक बंद हो ना तो फिर कान से सुनाई नहीं देता। आदमी रात सोता है तो सुनता है क्या? যখন চোখ বন্ধ হয়ে যায় তো তখন কানে আর শোনা যায় না। যেমন রাত্রে মানুষের ঘুমায় যায়, কানে কিছু শোনে না। तो मालूम हुआ कि ये कानों का स्विच जो है ना वो आंखों में है, आंख बंद हो गई तो कान का सुनना बंद हो गया। এই জন্য ভাই কানের শোনার সুইচটা চোখের সাথে, যখন চোখ বন্ধ হয়ে যায় তো কানের শোনার সুইচও বন্ধ হয়ে যায়। दूसरी बात, हमारे उस्ताद फरमाते थे कि नमाज की नियत तो यहाँ मानी जाती, लेकिन नींद की नियत यहाँ मानी जाती। एक घुटना और कोनी, इसका जहाँ जोड़ लगता है वहाँ नींद आना शुरू हो जाती। আমার ওস্তাদ এই কথা বলতেন, যেমন নামাজের নিয়তের সময় এইভাবে আমরা নিয়ত বাঁধি, তখন ঘুমের নিয়তে পা গুলো দিয়ে ভর্তি দেবে বান্দা। যখন এটা বান্ধা হয়ে যায় তখন নামাজের নিয়ত শুরু হয়ে, ঘুমের নিয়ত শুরু হয়ে। तो ये घुटने छोड़ दो। এই জন্য ভাই আমাদের এই ঘুমটিটা হাঁটু উপর করে বসছি না, মেহরবানিকে ছেড়ে দিলে ভালো হয়। और आपके पास में किसी के घुटने बने हुए हो ना तो उसको छोड़वा दो। আর ভাই আমাদের আশেপাশে কেউ যদি এরকম ভাবে হাঁটু আলো করে ঘুমের নিয়ত করে থাকে, ওইটাও ছেড়ে দিই। ये बिजली का कनेक्ट, बिजली के तार होते हैं ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अलग अलग होते हैं, बीच में ये दोनों
मिल जाते हैं, जब मिल जाते हैं तो मशीन चालू हो जाती है, पंखा चालू हो जाता है। ये दो तार के मिलने से मशीन चालू हो जाती है। ये कुछ ऐसे ही घुटने कोहनी में है, जहाँ घुटने और कोहनी का कनेक्शन मिलता है तो नींद की मशीन चालू हो जाती है। ভাই উনি বলতেছেন যে আমরা যে বিদ্যুতের তার আছে, এটা একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ দুই তার, যখন দুই তার একত্র হয়ে যায় তখন মেশিন চালু হয়ে যায়। ঠিক ওইরকম আমাদের কলু এবং এই যে হাঁটু, এটা যখন একত্র হয়ে যায় তখন ঘুমের মেশিন চালু হয়ে যায়।